Hello guys, papagwapo ta guys. Yan guys, oh. Ano pangalan ako? Juan. Ako pagwapo. Arlab. Ano? Ari ba? Ano pangalan? Ito ka mo. Ano pangalan nito? Ano? Skin whitening, freckles removing. Guys, ito guys, skin for whitening, Freckles remover. freckles for mover. Yan guys. Papagwapo guys. Yan, kaya kung naong ni itom guys na nasunog. Trending daw. Ato ni siya ikuan kay trending daw to guys. Try mo, try. Ato ni siya kung tagkuan ni siya guys. Tulo ka buok is 500 plus binayaran namin. Ganito kalaki. 500 plus 3 peraso guys. Now na guys. Umorder na kayo. Shopee lang. Ito guys ha. Boy patik kayo. Sinuwayan ng naong. Kayo ng sunog. Kumugwapo ko guys. Order mo ha. Ako lang suwayan kumugwapo ko dili. Kung lagi kumugwapo ayaw mo pagpalit.